में था ना तो एक डॉक्टर ने तो देखा है। ও হেমাবতী দেখাইছিল हाँ देखा से। হেমাবতী দেখাইছিল ভারতে हाँ देखा से। अच्छा अच्छा कई मास खाइছিল कितना दिन दवा खाया था उसका उनका दवा खाए थे एक हफ्ता। एक 7 सप्ताह दिन, एक सप्ताह। মানে 6 দিন के হ্যাঁ बहुत ज्यादा। গোসল নিয়ে আছে দুধ খাইতে পারে দুধ খায় না দুধ খাইছে খায় हाँ खाए। খাইলে কোনো সমস্যা হয় दूध खाने से কোনো সমস্যা নেই না नहीं কোনো दिक्कत নেই दूध का मिठा। মনে রাখতে পারে কেমন স্মৃতিশক্তি কেমন हैं মনে রাখতে পারে কেমন স্মৃতিশক্তি কেমন कोनो दिन से याद रहा हो याद दिमाग में याद रहा जो ये चीज़ हमने कर लिए हाँ कि भूल जाए ना याद नहीं। ना मन थके को রাতে উঠে পানি খাও रात में उठ के पानी पीता है नहीं ভয় আছে কোনো ভয় ভূতের ভয় অন্ধকারে ভয় একা থাকতে ভয় এটা একটু ভয় লাগে ভয় আছে हाँ এটা একটু ভয় লাগে কোনো সময় মানে कहीं अनार घर में তোরা যাবে ডর লাগে না हाँ মানে একলা যে ছেড়ে দিই ওই দিকে যা হুম। ভয় লাগে মারলে জ্বালা পড়াটা